like, subscribe, and get notified. In celebration of Diwali, beautifully handcrafted Akash Kandils of various sizes and designs are being made by Vaishnavi Ramnath Naik and Vinay Ramnath Naik from Varchwada, Arambol. The sibling duo has been creating over 500 unique lanterns every Diwali for the past 6 years, bringing festive cheer and preserving traditional craftsmanship. माझे नाव विनय नाईक आणि हांव हरमल गांवांत रावता. हरमल वर्सावाडा येथे. आणि हे आम्ही आता आकाश कंदिली करता झाले 5-6 वर्सां. हे आमचे सवय वरस आणि हे आम्ही कमीत कमी 500 ते 600 आम्ही वर्सां करता. आणि हे आम्ही करता आणि शॉपांनी असे घालतात. कोण आमकां ऑर्डर दिता तांकां आमी सप्लाय करता घालता. आणि 1-2 दीस आसतना आमी चोपड्या ते जंक्शना कडेन थंय आमी आसता अशें बसता. ही आवड एक्चुली ल्हानपणा पासून म्हटल्यार आमची मम्मी करताली पयलीं घरान. तेन्ना हांव असो हेल्प करताली कशें करप ते खूब पयलीं 15-20 वर्सां पयलींची गजाली. तिका मातसो मातसो हेल्प करतालो. मागीर हांव आमकां घराक करतालो आनी म्हाज्या फ्रेंड्साक करतालो. ताच्या फाटली 7-8 वर्सां जालीं आमी हे थोडे करताले 8-10 अशें. कोणाक फॅमिलीक बीन दिताले अशें. आणि प्रॉपर आता 6 वर्सां पयलींच्यान आमी ते जास्त करपाक लागले अशें. आणि कोण आमचे पळोवन कोणाक शॉपां येता आमच्या कडेन ऑर्डर दिता इतले करा तितले करा. कोण हॉटेल येता सो तांकां आमी एक्स्ट्रा करता. अशें करून करून आमची सुरवात जाली अशी. आणि ही एक्चुली आमकां आवड आसा कित्याक आमी डेकोरेशनूय करता गणपतीचे बी. सो ताका लागून आमी हेतूर एक ही आमची कला दाखयली अशी ही करता. आणि आमी बिजनस पॉयंट ऑफ व्यू पळयना बट आमी आमची कला सादर करता. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.